तो हेलो हाय नमस्ते खुशी रह समस्ते। तो पे आज आम जो इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि हमरो इंग्लिश ग्रामर जोटा कि एरर करेक्शन मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम डिस्कस करवा जोटा कि आपर सबू एग्जाम सबू गवर्नमेंट जिते भी एग्जाम करोची ऑल ओडिशा गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इंग्लिश गोटे सब्जेक्ट हिसाब से आसूँ सबू एग्जाम एरर करेक्शन 2 ରୁ 3 मार्क निहाती आसूँ। तो आम से सब डाउट का क्लीयर करवा आपर 20टा टोटाल एरर करेक्शन उपर 20टा क्वेश्चन डिस्कस करवा जोटा आपको बहुत बहुत हेल्पफुल हम आपंकर एग्जाम हॉल रे निहाती आपण को स्कोर आनिकी हाथ में धरब। तो देरी नक आगे बढ़ा ये किसी इंस्ट्रक्शन अच्छी क्वेश्चन करवा आगु। तो प्रथम नगे आम क्वेश्चन को रीड केयरफुली रीड इच सेंटेंस केयरफुली। प्रथम क्वेश्चन को भलसे पढ़े आइडेंटिफाई द पार्ट विथ द ग्रामेटिकल एरर। तो सही पार्ट को एरर ग्रामेटिकल एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चूज नो एरर इफ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो किसी जो भूल नथिले नो एरर चूज करेंगे। आंसर की इज प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द डेक। अब यही पीडीएफ आपको आंसर कीटा लास्ट स्लाइड मिली जोटा कि आपको मोर टेलीग्राम चैनल जॉइन करके आप पाइपर। तो आगे बढ़ा प्रथम प्रश्न आड़ को द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट आर बीइंग कंपाइल्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो यही प्रश्न कौन भूल अच्छे आप पचारूँ। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आर बीइंग कंपाइल्ड बाय द सिलेक्शन कमिटी। तो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एटा तो ठीक अच्छी देखा को आर बीइंग कंपाइल्ड। तो ये आम कह आर बीइंग कंपाइल्ड टे डाउट लगुच ना। तो ये आर न हो कौन ना इज हो और बीइंग केमती आसला बीइंग देखिए आप जानी कौन ना आमर पेसिव फॉर्म अच्छी एक्टिव पेसिव पढ़ी पेसिव फॉर्म अच्छी। तो बीइंग पेसिव फॉर्म अच्छी तो भितर तो गेन निहाती लगे कि ये आर हेनी इज हे। तो आप कौन पार्ट बी हो सठिक आंसर जो पार्ट बी रे भूल था जोटा कि इज हेनी इज हो आई हेनी आर हेनी सॉरी। 2 नंबर प्रश्न नाइदर द मैनेजर नॉर हिज सबऑर्डिनेट्स वाज अवेलेबल फॉर कमेंट आफ्टर द मीटिंग। नाइदर द मैनेजर कि तार सबऑर्डिनेट माने अवेलेबल नथिले ना कमेंट करने मीटिंग पर तार गोटे प्रशंसा करने ये कौन भूल अच्छे पचार। प्रथम स्टेटमेंट को क्वेश्चन कि सेंटेंस को निहाती भल भाव पढ़े ग्रामेटिकल एरर को फाइंड करने चेष्टा करेंगे। तो आम जो कह 2 नंबर प्रश्न सठिक आंसर आप ऑप्शन बी जोटा कि पार्ट एरर कौटी अच्छी ना नॉर हिज सबऑर्डिनेट वाज अवेलेबल बोलছি এটি কইছে না सबऑर्डिनेट्स देछि। तो ये नेट्स जेहेतु ये कौन लगे ना प्लुराल लगी तो ये वाज न हो कौन है ना वेयर हो बुझेगा। She is one of those deeply dedicated teacher who always put her students' need before her own comfort. सेंटेंस को भलसे निहाती पढ़ंतु आप सेंटेंस आप निहाती आसो। तो 3 नंबर सठिक आंसर आप ऑप्शन बी जोटा कि कोठिया रही ना हु ऑलवेज पुट हर स्टूडेंट्स नीड्स स्टूडेंट्स नीड आम कहवा तो स्टूडेंट्स एटी लगे कमाटा ये भूल जाए नीड्स हेनी खाली नीड हे नीड स्टूडेंटा प्लुराल अच्छा सिंगुलर आम एस लगता कि प्लुराल आम खाली नीड हे। Scarcely had the pilot landed, then the engine burst into flames and passengers panicked. जिते बेले स्कार्सली मैंने पायलटा जो लैंड करेले एरोप्लेन को से कौन ना इंजिन रे निआ लागिगला एवं लोक मैंने पैसेंजर मैंने डरी गले कहूँ। तो जब कह जो एररटा जो कह तो आप कौन ना ऑप्शन बी जोटा कि बस्ट इन द फ्लेम्स हेनी। तो स्कार्सली हैड द पायलट लैंडेड देन केमती हे एमती এই जो देन লেখাইছি এটা আমরা কোন কম্পারেটিভ এটা হলো কম্পারেটিভ এই বদলে আমরা THEN দেন হবো যেটা কি যেহেতু তারপরে যেহেতু তারপরে কোন হলা সেটা বুঝুছি কিন্তু মানে এই যে দেন লাগছে এটা কম্পারেটিভ ডিগ্রি লাগে যেটা দুইটা জিনিস কম্পেয়ার করার টাইমে লাগি থাকে বুঝিলা। তো আপনার অপশন বি যেটা কি সঠিক आंसर অপশন বি হচ্ছে সঠিক পার্ট বি হচ্ছে সঠিক आंसर। তো the new software is more superior to the old one in term of processing speed। तो नुआ सॉफ्टवेयर नहीं कि कौन कहते नुआ सॉफ्टवेयर ओल्ड सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट बोल कहूँ ना प्रोसेसिंग स्पीड केस रे। तो एरर कौट पचारूँ।
तो आम जब एरर जब खोजा तो 5 नंबर ऑप्शन भी है जो सठिक आंसर जो कि मोर सुपेरियर टू द ओल्ड वन टू द हेनी ये जो कहली कंपेयर कर तो कौन ना मोर सुपेरियर देन ये सुपरलेटिव डिग्री लगी सुपर सॉरी कंपेरेटिव लगी सुपर सुपेरियर सुपरस्ट मतलब कंपेरेटिव डिग्री लगी तो कौन देन लगे टू नहीं हे देन हो तो ऑप्शन भी है पार्ट भी है सठिक आंसर आगे पढ़ा if I would have knows if I would have known about the schedule change earlier I would have called you मुझे जानी था जब शेड्यूल चेंज हो तो मुझे तुमको आगु तुमको जन दे था कौटी एरर अच्छे पचार आम जो कह तो 6 नंबर सठिक आंसर कौन ना ऑप्शन ये जो पार्ट ए है सठिक आंसर जोटा कि इफ आई वुड हैव नोन हेनी ये जो वुड ये लगी तो ये कौन ना हेड लगी परफेक्ट हो जो गोटे गोटे दुटा सेंटेंस को जोड़ा जाए गोटे जब आम जो हेबार जो चांसेस जब कहे तो वुड लगी हेबार चांस कहे तो पास्ट टेंस जब चांस को कहूँ तो आपण मानकर तो फास्ट सेंटेंस जो थी नहीं हेड व्यवहार कर परफेक्ट कहीं जो फास्ट सेंटेंस जब फास्ट स्टेटमेंटा ना सेकेंड स्टेटमेंट हर किसी चांसेस ही ना तो फास्ट स्टेटमेंटा परफेक्ट हाँपाई निहाती दरकार तो हेड निहाती व्यवहार कर तो ऑप्शन ए जो पार्ट ए एरर थी आप निहाती मन रखिए तो परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी इज मच बेटर देन आवर मेन कॉम्पिटिटर देखिए आमर जो कंपनी जो परफॉर्मेंसटा आम कंपिटिटर मान बहुत बेटर था पचार कंपनी परफॉर्मेंसटा तो कौटी जो एरर अच्छे पढ़ा तो 7 नंबर सठिक आंसर जो आप ऑप्शन सी जोटा कि आवर मेन कॉम्पिटिटर तो परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी इज मच बेटर देन अदर कंपनी ये कंपनी कही परफॉर्मेंस ऑफ आवर कंपनी कही कंपिटिटर विषय कथा नहीं कंपनी के आउ गोटे कंपनी साथ तुलना कर मच बेटर देन लगे कंपेरेटिव तो कंपनी साथ कंपेयर कर लोक सागर नहीं कंपिटिटर सागर नहीं तो रीजन व्हाई ही मिस्ड द फ्लाइट वाज बिकज हिज अलार्म क्लॉक फेल टू गो ऑफ तो से कौन फ्लाइटा मिस करदेला बिकज ना से अलार्म जो क्लॉक देता जो अलार्म जो सेट करता ना कि बाजिला ना तो कौटी एरर अच्छे पचार तो आम जो कह 8 नंबर सठिक आंसर जो ऑप्शन बी जोटा कि कौटी एरर अच्छी ना was because his alarm clock is gonna was heavy. The reason why he missed the flight was actually दरकार नहीं flight because was actually दरकार नहीं flight was because flight was केमती हेबो it was actually दरकार ही नहीं डायरेक्ट हेबो तो reason why he missed flight because his alarm clock was going to fail was किसी दरकार ही नहीं एठी आई होप आप वीडियो जो बुझी तो वीडियो को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल सेट कर दिखाँ आपके मुझे कष्ट करके सुंदर सुंदर स्लाइड बनई कष्ट करके राति 2टा हो जाए टाइम देखा राति 2टा हो राति 2टा 3 राति 2टा 3 आप वीडियो बनाऊँगी निहाती गोटे वीडियो को लाइक करूँ जमी मत मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने नेक्स्ट वीडियो आपने चैनल को सब्सक्राइब करूँ और चैनल सहित जोड़ी होकर रुहतु 9 नंबर प्रश्न ही वॉक आज इफ द ग्राउंड वाज स्लीपिंग बीनीथ हिज फीट से स्लीप होगी पड़गला केमती से ग्राउंड स्लीप होगी पड़गला जिते कि स्लीप होगी पड़गला बोलছি जिते चालू थिला से टाइम से ग्राउंड रे स्लीप होगी पड़गला पाद तले ये पचार कौटी एरर अच्छे तो 9 नंबर जब कह तो ये आप सठिक आंसर जो ऑप्शन बी है सठिक आंसर जो कौन ना तो ग्राउंड वाज स्लीपिंग ग्राउंड के स्लीपिंग है नहीं he walk as if the ground is sleeping ground sleep है ना तो feet sleep है ground is sleeping है ground is being a rainy days we decided to stay indoor and watch a classic movie जेहेतु वर्षा दिन आम घर भर घर भर रही डिसाइड कलु और गोटे क्लासिक मुवीटा देखा मन कलु इच्छा कलु तो कौटी एरर अच्छे पचार आम जो 10 नंबर तो यहाँ आप सठिक आंसर जोटा कि ऑप्शन बी जोटा कि ऑप्शन बी है सठिक आंसर वी डिसाइड टू स्टे इनसाइड हे इंडोर कौन इनसाइड
ଇନସାଇଡ୍ ଦ ହୋମ୍ କିମ୍ବା ଇନଡୋର୍ ହେବନି ଇନସାଇଡ୍। ତ କମିଟି ମେମ୍ବର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଦ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ବିଟୱିନ୍ 3 ୱିନର୍ସ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଦୁଇ ଜଣରୁ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କେବେ ବିଟୱିନ୍ ଲାଗେନି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ, ଏମଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କଥା 2 ଜଣରୁ 3 ଜଣ ହେଇଯାଉଛି, 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରା ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ବିଟୱିନ୍ ଲାଗିଥାଏ ବିଟୱିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2ରୁ 3 କିମ୍ବା 3ରୁ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଏମଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ କେଉଁଠି ଏରର ଅଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। She didn't barely have enough money to pay for her grocery bill. ତା ପାଖରେ ରେୟାରଲି ପଇସା ଥାଏ ତାର ମନି ବିଲ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାର ଗ୍ରୋସରୀର ବିଲ୍ ପେ କରିବା ପାଇଁ। ତ କେଉଁଠି ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଏରରଟା। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା 12 ନମ୍ବର, ତ 12 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ଡିଡଣ୍ଟ ହେବନି, ସେ ଡୋଣ୍ଟ ବେରଲି ହ୍ୟାଭ୍ ହେଇଯିବ, ହ୍ୟାଭ୍ ହେବନି, ଏଠି ହେଜ୍ ହେଇଯିବ, ସରି ହେଜ୍ ହେବ, ହେଜ୍। ସି ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହେଜ୍ ଲାଗେ, ହ୍ୟାଭ୍ ହେବନି। Every laptop and mobile phone in the office were thoroughly scanned for malware yesterday. ଯେତେ ବି ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ, ଯେତେ ବି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟା ଅଫିସରେ ଥିଲା ସେ ସବୁକୁ ଗତକାଲି ମାଲୱେୟାରକୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସ୍କାନ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ କେଉଁଠି ଏରର ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏରରଟା, ତ ଏଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ 13 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଠିକି ୱେର୍ ହେବନି, ୱାଚ୍ ହେବ, ଯେଉଁଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର। ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ହୋଲସମ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହୋଲସମ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଅଫିସ୍ ଯେତେ ଅଛି ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ଅଫିସ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ବି। ଦ ଜୁରି ୱାଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଓପିନିଅନ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଦ ଗିଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍। ତ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ ପର୍ସନ୍ ତାର ଗିଲ୍ଟ ପାଇଁ ଜୁରିଟା କ'ଣ ନା ଆମର ତାର ଯେଉଁ ପନିସମେଣ୍ଟଟାକୁ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ, ଭାଗ କରିଦେଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତ 14 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପସନ୍ ଏ, ଯେଉଁଟାକି ଜୁରି ୱାଜ୍ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଜୁରି କେବେ ବି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସଜା ତ ଗୋଟେ ଜଣକୁ ହିଁ ଦେବେ, ତ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେମିତି ହେବ ବାବୁ। ତ ଅପସନ୍ ହେ ଜୁରି not only did she finish the complex report on time, but also presentation slide design. Not only did he finish report on time, but also presentation slide design. ତ କେଉଁଠି ଆନ୍ସର୍ ପଚାରୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା 15 ନମ୍ବର, ତ 15 ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବଟ୍ ଅଲସୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ହେବନି କେବେ, ବଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି, ଖାଲି ଡିଜାଇନ୍ ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବଟ୍ ଅଲସୋ ଡିଜାଇନ୍ ବୋଲେ ଖାଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରିପୋର୍ଟଟା ସବମିଟ୍ କଲା ନାହିଁ, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ବି ସବମିଟ୍ କଲା। ହି ଇଜ୍ ସିନିୟର and older than most of the colleagues currently working in the department. ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେତେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲୋକ କଲିଗ୍ସ ଠାରୁ ସେ ସିନିୟର ଆଉ ଓଲ୍ଡର ବୋଲି କହୁଛି। ଏଠି ଏରର କରୁଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର ଭଲ ସେ, ତ ଏଠି କ'ଣ ନା ଏରର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ହି ସିନିୟର ହେବନି, ସିନିୟର ଆଣ୍ଡ ଓଲ୍ଡର ଦେନ୍ ହେବନି, ସିନିୟର ଟୁ ଓଲ୍ଡର ଟୁ। ସିନିୟର ଜାଗାରେ ଆମେ କେବେ ଟୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, ସିନିୟର ଟୁ ମି କିମ୍ବା ଜୁନିୟର ଟୁ, ସିନିୟର ଦେନ୍ କେବେ ବି ହୁଏନି। ଆଉ ଯଦି ମୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି, ମୋଷ୍ଟ ଯଦି ଲାଗିଛି, ସୁପରଲେଟିଭ୍ ଯଦି ଲାଗିଛି, ତ ଦର ବ୍ୟବହାର ନିହାତି ହେଇଥିବ। The flock of migratory birds are flying south for the upcoming winter season. ତ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେଟୋରୀ ବର୍ଡ଼ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳଟା ସାଉଥରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ରହିବା, ଏଠି ୱିଣ୍ଟର ସିଜନରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ଯଦି କହିବା 17 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, ଯେଉଁଟାକି କେଉଁ ପାର୍ଟରେ ଭୁଲ ଅଛି ନା ଫର୍ ଦ ଅପକମିଂ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ହେବନି, ଏଠି ହେବନି ଆର୍ ଫ୍ଲାଇଂ ସାଉଥ୍। ଫ୍ଲାଇଂ ସାଉଥ୍ କେମିତି ହେବ, ଫ୍ଲାଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସାଉଥ୍ ହେବ ନା, ଫ୍ଲାଇଂ ଫ୍ରମ୍ ଦି ସାଉଥ୍। unless you do not submit your application by Friday, it will not be proceed. ତୁମେ ଯଦି ତୁମେ ସବମିଟ୍ କଲ ନାହିଁ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସୁଦ୍ଧା, ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ପ୍ରୋସିଡ଼୍ ହେବନି। ତ ଆମେ ଯଦି କହିବା 18 ନମ୍ବର, ତ ଏଠି ଏରର ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଡୁ ନଟ୍ ହେବନି, ଅନଲେସ୍ ୟୁ
ଅନଲେସ୍ ଯଦି ଲାଗିଲେ ଆଉ ଡୁ ନଟ୍ ଲାଗିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନଲେସ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଅନଲେସ୍ ଯଦି ଲାଗିଲା ବୋଲେ ଆଉ ଡୁ ନଟ୍ ଲାଗିବ। ଅନଲେସ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼, ଡୁ ନଟ୍ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼, ତ ଦୁଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ୱାର୍ଡ଼ କେବେ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଡୁ ନଟ୍ କିମ୍ବା ଅନଲେସ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲାଗିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଲାଗିବା ସାଙ୍ଗରେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ବାବୁ? ଦ ପ୍ରପର୍ଟି ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲି ଏମଙ୍ଗ ଦ ଟୁ ବ୍ରଦର୍ସ। ଟୁ ଭିତରେ କେବେ ବି ଇକ୍ୱାଲି ଏମଙ୍ଗ ଆସିନି, ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ତ ଏଠି କ'ଣ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି କି ପାର୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ବିଟୁଇନ୍ ହେବ, ଦୁଇ ଜଣର କଥା କୁହାଯାଏ ତ ସବୁବେଳେ ବିଟୁଇନ୍ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ କିଛି ଜିନିଷ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଠୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ବଣ୍ଟା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରାଯାଉଛି, ଦୁଇରୁ କିମ୍ବା ତିନିରୁ ଅଧିକା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏମଙ୍ଗ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣର ଯଦି କଥା କହିଛି ଯେହେତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, ସେଠି ଏମଙ୍ଗ ନ ହେଇକି ବିଟୁଇନ୍ ହେଇଯାଏ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଟାକି ପାର୍ଟ ବିରେ ଏରର୍ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଆଇ ପ୍ରେଫର୍ ରିଡ଼ିଂ କ୍ଲାସିକ୍ ନୋଭେଲ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାଚିଂ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟେଲିଭିଜନ୍ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ତ ହେଉଛି ମୋତେ ନୋଭେଲ୍ କ୍ଲାସିକ୍ ନୋଭେଲ୍ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କାହାଠାରୁ ନା ଟିଭି ଦେଖିବା ଠାରୁ ମୋତେ କ୍ଲାସିକ୍ ନୋଭେଲ୍ ପଢ଼ିବା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କହିଛି। ତ ଏଠି କେଉଁଠି ଏରର୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଖୋଜିକି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।